Sana ganyan-ganyan lang. Mamaya na siya yung bumubuhos ba. Babasa kasi yung kapote eh. Pag nagkapote pa ako eh. Hindi naman lalakas yan, tsaka malapit na rin naman ako eh. Ah! Balas. Wag ka muna bumuhos. Paratingin mo muna ako sa basement. Abot, abot. Abot. Mamaya ka na umulan. Please, please, please. Mababasa yung kapote, sayang. Please, 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 please. Yes, abot, abot. Mamaya ka na umulan, ulan. Mamaya ka na umulan. Putay mo na. Gusto na naman daya. Yes, 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 yes. Maya ka na bumuhat. Green, green, yes. Sakto, sakto. Ay! Sakto. Yes, 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 yes. Yes, hindi nabudan. Safe, safe yung kapote. Yes, 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 safe tayo, safe sa ulan. Good morning, sir.